Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda venho acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Les attitudes de Neymar enrageaient tout le football brésilien et le football sud-américain depuis qu'il était un tout jeune garçon. Ses tours de passe-passe humiliaient ses rivaux et ses exagérations les rendaient fous. Et pire encore, lors de ses incroyables buts comme celui-ci, qui était accompagné de danses et de rires grotesques. Comme quand, face au club chilien Colo-Colo, où il a décidé de se mettre un masque de lui-même pour fêter le but. Une célébration qui lui a valu une expulsion et des critiques qui continuent encore. Une mauvaise réputation et de très mauvais commentaires, qui ont fini par faire valoir la prémonition de l'entraîneur René Simoes. Sinceramente es un gran jugador, uno de los mejores del mundo, pero para mí es un payaso, la verdad. De dures critiques qu'il a dû supporter depuis la plus tendre enfance. C'est pour cela qu'il est si ému quand on le défend. Comme ce qui s'est passé avec l'entraîneur de sa sélection. Dele, de quanto ser humano é, de que daqui a pouco ele tem uma visibilidade grande, mas nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos. E daqui a pouco a gente fica bravo porque eles fazem faltas excessivas. E a gente reage de forma errada. Des mots qui sont arrivés à toucher profondément un Neymar sensible. E eu posso falar do caráter, da índole do Neymar e do grande coração que ele tem. L'émotion de Neymar a été telle qu'il est sorti de la salle entre les larmes. Neymar est un joueur difficile à comprendre, avec des accès de colère et des conflits qui l'ont exposé. Et il a gagné la haine de certains et les critiques les plus difficiles. Mais il y a aussi ceux qui apprécient son talent. Creo que él tiene una forma de jugar que es así. Y cada uno tiene su estilo y su juego. A mí es un jugador que me encanta, repito. Lo han criticado, lo han puesto siempre en exposición de su vida privada y se divierte, baila, canta y la destroza. Así que pueden seguir criticándolo, que el chico responde donde tiene que responder. Y me sorprendió mucho la personalidad de él. Como es, llegó muy joven, sigue siendo muy joven y es una persona muy alegre, que vive feliz, un chico que no tiene maldad y la verdad que es una persona increíble. Él tiene un aspecto en la prensa y la gente que ve que es totalmente diferente lo que es cuando estás con él y bueno, eso es lo que me agradó mucho de él cuando llegué, ¿no? Es un tío feliz, del cual disfruta mucho de la vida, del fútbol y bueno, de ahí está aprendiendo para llegar a ser el mejor del mundo porque tiene muchísimas condiciones. Neymar recebeu muitas críticas do adversário porque acontece que ele era muito caçado em campo. Um jogador porque o estilo de jogo dele, de ir para cima, de driblar os jogadores adversários, fazia que os jogadores batiam muito nele. Então ele se defendia, tinha hora que não dava para ficar com os pés no chão, né? Então ele tinha que fazer algum tipo de jogada para sair dessas faltas, né? E aí, é claro, a defesa desses adversários violentos, a minha maneira de pensar, era atacar, dizer que ele estava simulando e tudo. O Neymar nunca foi simular, ele se protegia de tanto que batiam nele. Bom, o Neymar tem uma importância muito grande para o futebol brasileiro, né? Há muito tempo, né, há muitos anos não aparecia um craque como ele, né? Ele é um diferente. Há muito tempo que a gente tem o Neymar como o melhor do Brasil e um dos melhores do mundo, né? Nós temos muito bons jogadores, mas que nem Neymar não, Neymar é diferente, Neymar é craque.